15 अगस्त का दिन और 26 जनवरी का दिन, ये 2 दिन हमें क्या पैगाम देते हैं? क्या कभी आपने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया? ये 2 दिन आते ही क्यों लोग जश्न मनाने लग जाते हैं? क्यों उन मुजाहिदीन को याद किया जाता है? क्यों हिंदुस्तान की तारीख़ पर नज़र डाली जाती है? जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम मुनाक़िद होते हैं वहाँ पर गांधी जी, नेहरू लाल, भगत सिंह, झांसी की रानी जैसे सैकड़ों गैर मुस्लिम मुजाहिदीन की तारीफ़ की जाती है, उनका तज़किरा किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है, लेकिन किसी भी एक मुसलमान मुजाहिद का नाम नहीं लिया जाता। ऐसा क्यों? ये नाइंसाफ़ी क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुछ दिन के बाद यौम आज़ादी यानी आज़ादी का दिन आने वाला है, 15 अगस्त 2023। ये एक बहुत ही अज़ीमुश्शान दिन है हिंदुस्तान वालों के लिए। जो लोग हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं और हिंदुस्तान की सरज़मीन से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही मुबारक दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। इस दिन के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इस दिन के साथ बहुत सारे कारनामे जुड़े हुए हैं। तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने महल्लों में, अपने अपने इलाक़ों में, अपने अपने शहरों में 15 अगस्त के दिन यौम आज़ादी का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारे आबा व अजदाद ने इस हिंदुस्तान को उस नापाक अंग्रेज़ से आज़ाद किया था, इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद किया था। आज से तकरीबन 200 साल पहले हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान पर 7 समुंदर पार से आए हुए अंग्रेज़ों ने बड़ी चालबाजी, मक्कारी, अय्यारी से कब्ज़ा किया हुआ था। अंग्रेज़ हम हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म व सितम किया करते थे। हम अपने ही मुल्क में उनके ग़ुलाम बन चुके थे, उनकी ग़ुलामी करते थे। हम ग़ुलामी की ज़ंजीर में इस कदर जकड़े हुए थे कि इससे निकलना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जब हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई ने मिलकर जद्दोजहद की, मेहनत की, लड़ाई की, तब जाकर वो अंग्रेज़ों को भगाने में और इस मुल्क को आज़ाद करने में कामयाब हुए। और आखिरकार ये मुल्क 15 अगस्त 1947 में जाकर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से और उनकी हुकूमत से आज़ाद हो गया। अब हम हिंदुस्तानी आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, इसलिए जब भी 15 अगस्त का दिन आता है तो हम ज़ोर व शोर के साथ और ख़ुशी और मसरत के साथ और अच्छे इंतज़ामात के साथ हम मुबारकबादी पेश करते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियाँ आपस में तक़सीम करते हैं। इसी वजह से कि हमारा मुल्क 1947 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ था। अज़ीज़ान गिरामी, इस मुल्क को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं। और अगर ये कहा जाए कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा क़ुरबानियाँ पेश की हैं तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के जिस कोने में भी आप चले जाएँ, जिस स्कूल में चले जाएँ, कॉलेज में चले जाएँ, यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, स्कूलों में चले जाएँ, कोचिंग सेंटरों में चले जाएँ या गली कूचों में चले जाएँ, जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम मुनाक़िद होते हैं वहाँ पर गांधी जी, नेहरू लाल, भगत सिंह, झांसी की रानी जैसे सैकड़ों गैर मुस्लिम मुजाहिदीन की तारीफ़ की जाती है, उनका तज़किरा किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है, लेकिन किसी भी एक मुसलमान मुजाहिद का नाम नहीं लिया जाता। ऐसा क्यों? ये नाइंसाफ़ी क्यों? जबकि आज़ाद कराने में मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ने बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं। अगर आप मुजाहिदीन के नाम और उनका तज़किरा करते हैं तो तमाम मुजाहिदीन का करें। इसमें भी मज़हब लोग देख रहे हैं, इसमें भी ज़ात और धर्म देखा जा रहा है कि वो हिंदू था या नहीं। अगर वो मुस्लिम है, भले उसकी लाख क़ुरबानी हो हिंदुस्तान आज़ाद कराने में, उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसका ज़िक्र खैर करना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? जबकि तमाम लोगों का नाम लेना चाहिए और उनका भी ज़िक्र खैर करना चाहिए, क्योंकि सबकी क़ुरबानी यकसा रही है, हर एक ने अपनी क़ुरबानी दी है। अज़ीज़ान गिरामी, हिंदुस्तान के अंदर पूरे साल में एक ऐसे अज़ीमुश्शान दिन है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग एक प्लेटफार्म पर जमा होकर एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं और जश्न मनाते हैं। एक है 26 जनवरी का दिन,
جس دن ہندوستان کے قوانین نافذ کیے گئے تھے، اور ایک ہے 15 اگست کا دن، جس دن ہندوستان کو انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد کیا گیا تھا۔ یہ دو دن بہت عظیم الشان دن ہے ہندوستان والوں کے لیے۔ تو یہ دو دن جب بھی آتے ہیں، پتہ ہے یہ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ 15 اگست کا دن اور 26 جنوری کا دن، یہ دو دن ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کیا؟ یہ دو دن آتے ہی کیوں لوگ جشن منانے لگ جاتے ہیں؟ کیوں ان مجاہدین کو یاد کیا جاتا ہے؟ کیوں ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جاتی ہے؟ لیکن جیسے ہی یہ دو دن چلے جاتے ہیں، واپس سے لوگ ہندوستان کی محبت کو بھول جاتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ کس طرح ان لوگوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی کی، انگریزوں کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا، آپس میں مل کر۔ اس وقت کسی ذات اور دھرم کا بھید بھاؤ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے مقابلہ کیا۔ لیکن جیسے ہی یہ دن گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیوں ہندوستان کی تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ ہندوستان کی جڑ اگر مضبوط ہوگی تو بھائی چارے سے مضبوط ہوگی، آپس میں محبت سے مضبوط ہوگی، ورنہ ہندوستان بکھر کر اور تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا اگر ایک دوسرے سے آپس میں نفرت کریں گے، نفرت کی آگ لگی ہوئی ہوگی، ایک دوسرے کے مذہب کو گالی دیں گے، ایک دوسرے کے دھرم کا سمان نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے، تو ہندوستان تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ یہ دو دن ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ہے ایک دوسرے کے بھائی، سب ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ یہی دو دن ہمیں پیغام دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے جشن بھی منایا جاتا ہے۔ تو جشن منانے کے بعد ہمیں اس تاریخ کو بھول نہیں جانا ہے، بلکہ پورے سال اس کو لے کر چلنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ایک دوسرے سے محبت اور تعلقات بنائے رکھنا ہے۔ لیکن ہندوستان کے حالات بہت نازک صورتحال ہے۔ ہندوستان کے اندر نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، شہید کر دیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، قتل و غارت کا ایک ماحول گرم ہے مذہب کے نام پر، جبکہ تمام مذاہب کے آباء و اجداد نے یکساں پلیٹ فارم پر جمع ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا اور ان کو بھگایا۔ تو یہ پاور اور یہ طاقت تب ہمیں حاصل ہوگی جب ہم تمام مذہب کے لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر، ایک ہی کشتی کے اوپر سوار ہو جائیں گے، بھائی چارگی کے ساتھ، ہے نا، محبت کے ساتھ، تو ہندوستان کی طاقت مزید بڑھ جائے گی اور اسے ایک تقویت ملے گی۔ لیکن آج ہندوستان کا حال بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، اپنے کو مار رہے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھا جائے، جب بھی جشن آزادی ہم لوگ منائیں تو اس دن عہد یہ کریں کہ اب سے مذہب کے نام پر کسی کو شہید نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ بھائی چارہ اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی اس دھرتی پر گزاریں گے اور اسی میں دفن ہو جائیں گے۔ یہی ہندوستان سے محبت کی علامت ہے۔ تعالی ہم سب کو آپس میں مل ملاپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔